The Minahasan language. Tombulu. Numbers. Osa, Zua, Telu, Epat, Lima, Enam, Pitu, Walu, Sio, Mapulu. Greetings. Sigi wangko, tamber wangko, tabea, malamay, pakatuan wo pakalabisan. The parable of the prodigal son. Asi Yesus sumirita kasi ikaria un aandean. Vevehan si ama makaoki si tua mazua. Si tabang kumuada via si ama na, ama, ivehe mome via nyaku umbetengku wana asang kumta. Ampah zuada ni ama nera asang kumiti, an ivehe da via seoki na iti umbeteng na. Vo opira na endo tumondonge, ipaka wangker da ni tabang peleng ambeteng na, asya mange vitibanua neto wadina totozou ma. Imvana, ni siya eni mapaapu me anzoit na, bayaan kaseroyan. Ini maapu moda peleng anzoit na, intoro ni itu, mavia me kaahreman viti tanah iti. Ni siya eni maendo moda tau susah. Asia mamaayang biasi tau vitu tanah iti. Ni siya, meyatu mani tau iti viti uma, imahtei sevavina. Ini siya totozo maharem, kapaas na mo ingkuman ang kakanan ne vavi iti. Taan, zozok ni siya entotozo maharem, ziakan siapa si pas mehet tikohon via ni siya. Ang kagena ngada ni tabang iti katau-tauana, kuana. Daka siya tau mahpaayang via siya makku, vo ampah kana nera entotos dakes, tan imviai, nyaku entabi mo mate imaharem. Itu dauku untanak kenu, vo mavuri via siya makku. Nyaku makumua via siya makku. Ama, nyaku esimingkeda moda via siopo empung, si viti kasendukan, vo via siama. Nyaku enze mo bangun impahkuan oki ni ama. Ni itu mo, endo noda nyaku maendo esaane via setou mahpaayang via siama. An itu daun nama untana iti, asia mange via siama na. Zo pema, esini ile koma ni ama na, ama via me urara ateana via sioki na iti. Si ama na, kumara ma isumungkur ni sia. Masungku dasera, ingke nama asio menama sioki na iti. Angkua ni tabang iti via siama na. Ama, nyaku esi mengkeda moda via siopo empung si viti kasendukan po via siama. Nyaku enze mo bangun impahkuan oki ni ama. Taan kua ni ama na via siatana. Mahreve-revek pahali ne via ungkarai tonton totos bangun. Ikarai la via ni sia, vo sisi mada untuk tunduk na, vo sapatu ada una aena. Indonesia sapi peranggang rembus vo kerizeda. Sani makasih vo moda, meye mo kita kuman mah badi-badi karya mah pa-apaaz. Pahpaan sioki ku kenu, entano animate mo amatou me sumau. Si meka dulu, eng kinahide kanoda sumau. Asera peleng rengan imah pa-apaaz. Taan sioki na tua MVTP uma. Sia mesuk me, imerete mo maumbale nera, talinga na me unzanina umusik, vo angka kantaran imah manari. Tabah na me siatana viti valena, asia diga vana. Vevean apa ve viti vale? Si atana iti mingkotla. Si tuarimu eni mavuri mo me. Ni itu mo, si amamu eng kimeris da si sapi peranggang rembus, pahpan kinaide kana moda sumaup si tuarimu, vo ni sia ode-odeos uman. Kai tadinga me ni itu, si koki tua iti maupi, vo so omuntep. Amondo de siya mana ime menov ni siya. Taan, siya mana biningkot na umanda. Pahtau na non nyaku mahpaayang biasiyama, voze kampe kabisa, nyaku sok matadinga ang perentan nyama. Tanze kampe kabisa nyaku vehanda niyama, zozo ing kambing uman, impesta angku karya ni kakaryaku. Taan siyoki ni ama itii, si mapaapu umane anzoit na, asang kumna karya ni vevene sangaya, si tarema viame, eme moy kerizla si sapi peranggang rembus. Asia vingko teda ni amakna. Okiku, ni ko sekeze memadi-madi karyaku, bo pedeng asang kumku esang kumu. Ni itu mo, ni kita bangun imah pa-apaaz, pahpaan situarimu entanu ni mate mo, amatou me sumau, si meka dulu eng kinahide kanoda sumau.